pag may lumabas na letter yan, sasabihin namin kung ano-anong words lang. Bawal na ulitin nun. Apple! Ice cream. Bawal na ulitin yung words na nakapagod sa atin. Uy! Pokemon! Ginugulo mo eh. Napagalan mo eh. Umbrella. Kailangan matalas ang pag-iisip mo dyan. Mabilis. Violin! Ano violin? Violin. Ladybug. Ladybug. Taxi. X-ray. X-ray! Ice cream. Violin. Violin. Huwag sinasabi ang sagot. Wow. Queen. Umbrella. Baby. 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 Juice. Sisiw. Hindi ko alam. Ha? Melon. Melon? Melon. Melon. Cactus. Cactus? Sabaw. Melon? Needle. Ako nanay nila. Cactus. Man! Duck. Violin. Wing. Ball. Xylophone. Oy, Ina. Ikaw naman. Juice. Bye, guys! Hot. Ayan. Goodbye.